mana mma gị na papa gị nọrọ ndụ ka m kụziere gị ofu ihe tata ka i wee mata mmụọ na-agwa m okwu ekenekwe m unu. Ị ma na ị nọ n'obodo oyibo itete n'ụtụtụ wee na-akpọ mma gị afa ma papa gị ọ na-ezu uzere. Ọ bụ unu ihe wuzere ọ na-ezu uzere bikosi ị na-akpọ ya afa. Mgbe ahụ mmụọ gị na ya connect go physical and gịnị spiritual. Ihe ọ ga-ekwu ọ bụrụ na onye maara ọfana ọ sị ọkpọ m na mmụọ n'ihe ọma ya dịkwara ya na mma, ọkpọ m na mmadụ n'ihe ọma ya dịkwara ya na mma. Mana ọ bụrụ na usere a na-ese na-aja afa ka a na-akpọ m ya mee gịnị ya sokwere onye ahụ. Mma ga-agọzigo gị ba isi na ọkpọ m na mmụọ bụrụ ihe ọma ka o ji akpọ m afa ya gaziere ya. Ọkpọ m na mmadụ bụrụ ihe ọma ka o ji akpọ m afa ya gaziere ya. Maka na anyị na-esi uzere ọbụla izere na-abụghị na ị nọ na kichin a na-esi ihe ose ma ọ na-eghe ihe oghighe ọ na iwetara ose ọjị taa ọba gị na akpịrị nta ize uzere nke a wụ different one. Mana mgbe ị nọ o wee bụ na afa ka a na-akpọ gị o nwere ebe a na-akpọ gị afa mgbe ị na-ezu uzere. So ihe ị ga-ekwu bụ gịnị? Ọkpọ m na mma ya mma dịkwara ya, ọkpọ m na njọ soro kwe ya. Any place ị nọ na ndụ gị ị na-ezuzere kwuo ihe a. Maka na enwere ọtụtụ n'ime anyị a na-akpọ ha afọ ọnwụ ike ha ma na ebe a na-arụrụ ha ajọ ọrụ ka a na-akpọ ha oku ahụ. Maka ha niile abụghị ezigbo oku. Enwere ndị ya mere eji sị gị na ebe ihe ọjọọ dị na ihe ọma dị ya a na ebe ihe ọma dị ihe ọjọọ nọ ya. Ọ bụrụ na ọ nọghị n'ahụ gaghị awụ ọkụ. Ọ bụrụ na ị nweghị onye na-emere gị anya ụfụ onwe ihe ga-eme ka ị gaa n'ihu. Ọ bụrụ na ị nweghị onye na-akọtọ gị onwe ihe ga-eme ka ị nwee akọ na uche ị gaghị aganwu forward. Mmadụ must kọtọọ gị ka ime gịnị ka ị muvuo iteke action gaa forward. Mana ọ bụrụ na akọtọghọ gị mụ na gị na-aba sụkọrọ n'ofu ebe. Ọ bụrụ na ekwughị okwu kwupụta anyị agaghị ekpe ekpere na ọ bụrụ na ihe ọma ka a na-akpọ m oku a ya gazie, ọ bụkwa na ihe ọjọọ ya sokwere onye na-akpọ m oku. Ọtụtụ ihe na-eme n'elu ụwa mụ na gị nọ tata betakwa ebe onye madobere ka o jedobere a na ebe onye jedobere ka ọ madobere. So isiokwu m wee bụrụ gịnị? Na esika onye na-eme nke ọ na-eme ya kpachara anya. Onye na-eme ihe ọ na-eme ya kpachara anya. Mmụọ na-egbukwenụ mmadụ, mmụọ na-egbukwe mmadụ, mmụọ na-ese ndịkwa mụ na gị meseji.